ajili yangu. Mambo ile kama iliwezekana kwa mie kufanya kama sikaweza. Maneno ile kama rafiki yangu anatamani kufanya kama hataweza. Hata watumishi wenyewe wanatupenda wakikuwa wakiamua kwa ajili ya mizigo yetu kama hawatabeba. Mungu wangu umenipenda. Nikupa mtoto wako mpendwa aliyekuwa ameshindwa apige msalabani kwa ajili yako. Mungu asante. Sitakuacha wewe Yesu. Nitaendelea na kukutukuza. Ninakushukuru kwa neema yako. Uliporuhusu kwa ajili yako kusimama mbele ya kanisa lako kwa umati ya dunia. Unajua kile unafanya. Ninaamini utatuongoza. Ninaamini utatenda mapenzi yako. Utazungumza na moyo wetu. Baba, kuna mabadiliko ya kufanya. Ila tunatamani katika Mungu fanya nilivyofanya. Kwa kuwa mimi sina kitu ndani yangu. Ninakuombea watu wanaokweli inaonekana mawasha. Niko zetu, sijui kuhubiri, sijui kuimba, sijui kusema, lakini Bwana unatoka uti. Acha unanifikia Baba, unanifukuza katika Yesu. Unaita Bwana kwa jina la Yesu. Kwa mambo ya kushangaza. Kama wepana shangala iko neema yako, wala tuka wengi wepana. Kama haushangai kwa tu basi. Tuchoke ukimya. Tunachunga ukimya. Na mpango mazuri juu yetu usiku na mchana. Halali kwa ajili ya watu wake. Mtumishi wa Mungu soma Luka. Na tukasimama chupa heshima ya neno la Mungu. Luka sura 19. Ukalisoma kutoka shairi la kwanza utaifikisha mpaka shairi la 8. Soma pole pole. Tunasoma habari njema ya Luka sura 19 shairi lake la 1 hadi 8, na ilisoma kwa uwezo wa jina la Yesu aliyeshinda kifo na mauti. Amen. Yesu akaingia na kupita katika Yeriko. Na tazama, palikuwa mtu mmoja jina lake Zakayo, mkubwa wa watoza kodi, naye mwenye mali nyingi. Akatafuta kuona Yesu ni nani, lakini hakuweza kwa sababu ya makutano, maana alikuwa mfupi. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa sababu alitaka kupita njia ile. Na Yesu alipofika pahali pale, akatazama juu, akamuona, akamwambia Zakayo, shuka mbio, sababu imenipasa kukaa nyumbani mwako leo. Akashuka upesi, akampokea kwa furaha. Wakati walipoona wote walinungunika, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Unani kwa kumaliza? Ndio. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali zangu ninawapa maskini, na kama nimetoa
kama nimetwaa kitu cha mtu kwa kumsingizia uongo, ninamrudishia mara 4. Amina. Haleluya. Amen. Tunakaa chini. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Furaha iko. Tukikuwa na furaha pia Bwana Yesu mikono. Shangilia wokovu wako. Ndio, tumekwisha kusoma neno la Mungu. Kufuatana na muda, hatutaenda mbali na hatutaponda muda mingi. Ninakuambia hivi, tuko na miniti kidogo zenye tutafanya hapa. Zaidi ninasihi kwako wewe, tega masikio na kusikia neno moja kwa kukusaidia kwa maisha yako ya kiroho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mara moja tunasema kichwa cha neno letu. Neno kubwa zenye tutaizungumzia kwa muda hii sasa, yenye tunatamani kutosha kutoka shairi hii, iko kuzaliwa mara ya pili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili iko jambo la maana sana, na ni kitu ya lazima kwa mtu. Ukiokoka, hata kama wewe bado okoka, iko lazima devoir kwa mwanadamu azaliwe mara ya pili. Mambo kama wewe bado weza kuzaliwa mara ya pili, wewe utaona namna nye dunia yako natesa wewe, na utaona namna wewe unateseka ndani ya wokovu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuzaliwa mara ya pili iko kitu tunazungumza kwa kusema, lakini haiko mambo ya ziaka, na hautaweza vile kama wewe pana fahamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tulitamani tuzungumze juu ya kuzaliwa mara ya pili. Tunaokoka iko mzuri sana kwa sababu iko neema ya Mungu kwa ajili yetu. Mungu ndio alifanya hivi, alitamani mimi niokoka, wewe uokoke, tusamehewa dhambi hivi tuende wapi? Mbinguni. Kusema tuko ndani ya wokovu. Wakati tumepatikana ndani ya wokovu, iko sharti kwa mie na wewe tuzaliwe mara ya pili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma neno la Mungu ndani ya Luka sura 19 shairi 1 tunapikisha mpaka shairi 8. Na usomi yetu ilikuwa wazi. Wakati tulipochagua shairi ile, nilikaa chini kusoma neno la Mungu, nilitamani kujifunza. Kilindini nilienda kuta iko na uwezekano kwa mtu yeye binafsi njoo yefanya juu yake nguvu hivi ndio aweza kuzaliwa mara ya pili. Unaweza sikia neno la Mungu usiku na mchana, wanaweza kufundisha wewe na dimbasio ya mafundisho yote, kama wewe panafanya nguvu juu yako huwezi weza kuzaliwa mara ya pili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mara mengi mimi ninaonaka hivi, wakati wa mama wanakuwa na wakati ya kusaidiwa, wao ndio wanakuwa wanafanya nguvu juu ya mtoto mwenye kwa kutumbo yake kutoka kudunia. Haleluya. Lakini maneno yetu tunazungumza haiko maneno ya kuzaa mtoto kwa maternity hapana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Iko wewe fanya nguvu juu yako ili wewe zaliwa mara ya pili. Na kule chini tutakuwa jifunza kama namna gani inawezekana kwa mtu mwenye amekwisha kuokoka anaweza kuzaliwa mara ya pili. Mambo mimi najua pale kila mmoja anajiuliza yeye anajua amekwisha kuzaliwa mara ya pili. Kila mtu ana tumaini ile. Tunasoma ndani ya Luka ndani ya neno la Mungu ndani ya Luka, na pale tunakuta historia ya Zakayo. Zakayo alikuwa mtu mmoja kati ya Wayuda, alikuwa mtoza kodi. Alikuwa mkubwa ya watoza kodi. Kusema mwenye kugongolesha kitasi. Kwa leo ninaweza kumuita receiver. Kwake ndio maneno yote ilikuwa iko na rutia. Na yeye alikuwa iko na gawas na rapport ya satrali. Kwake ndio ilikuwa satrali ya kugawa rapport. Na yeye alikuwa iko na serviri watu. Na yeye alikuwa mheshimiwa ndani ya kazi yake hii. Na wakati alijiamua kukuwa mtoza kodi, yeye alikuwa mkubwa yao kwa sababu ya uaminifu yake. Na ilikuwa siku moja
Namna neno la Mungu natuambia hapa, alisikia habari ya Yesu, alisikia Yesu anakuwa anafanya, anakuwa anasamehe, anakuwa anaokoa. Jo Zakayo siku moja akasema hivi, kama hata inawezekana, kama hata haiwezekani, hata kama kazi iko kwa kipimo gani kwa leo, mimi sitafanya kazi. Devoir yenye mimi niko nayo leo iko yenye mimi naleta kwa mie peke yangu. Iko devoir ya kusema mie nikutane na Yesu leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mie nitakutana na Yesu leo mbele ya jioni. Haleluya. Hata niko mfupi ile pana maneno yangu. Hata niko na mali ile pana angalia mie leo niko na jiangaje kukutana na Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyekuwa mwokozi ya watu wote. Zakayo mara moja atakuwa anaanza tazama, anajipanga kwa kukutana na Yesu. Sasa mambo ya mbaya yenye Zakayo alikuwa naye, Zakayo alikuwa mtu mfupi sana, hakukuwa na neema ya kukomea mrefu. Sie watu wafupi tunakuwaka na mateso wakati mwa fulani. Mateso yetu inakuwaka hivi, wakati mambo fulani enye inaletana watu kuona, sie watu wafupi hatukwake na neema ya kuona maneno ile. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wafupi wanakaraka sawa na watoto. Watu warefu watasimama tu hapa naona mpaka kule. Lakini wakati wako mtu mfupi, kwa kutazama mbali na uwezekana wewe fanya nguvu juu yako. Ndio mara mengi ninaonaka hata pasi ya makutano watu wanakuwaka wanatafuta njia. Mwenye kota mtoto yeko nyuma, yeko anafanya intervention yake yeye peke yake. Watu watasema iko nini, wewe rudia nyuma. Watu wanakuwaka wanazuiza mtu wakati unatamani kufanya nguvu juu yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia hivi, Zakayo hata alikuwa mfupi, alionyesha ideolojia yake kama iko kwa kipimo gani. Zakayo kufuatana na ideolojia yake, Zakayo ana kreye kukreye. Zakayo ana verifie, ana cheki eneo ile moja moja. Kwa neema ya Mungu anaenda kuta kuna miti moja, kisiki. Sasa tunaitaka kisiki kwa Swahili ya nini? Zakayo akapata akili akasema, sasa mie nitajiamua sasa. Niko na panda juu ya miti ile kule sasa. Kwa sababu kama mimi panda sitaona Yesu. Misema na wewe hivi, wakati unatamani kukaribia Yesu, wakati unatamani tu kutamani ungekaribia Yesu. Yesu kwa kipimo yeko Mungu anakuwa anafahamu mara moja. Anakuwa anafahamu mara moja. Yesu akatazama Zakayo juu ya miti. Wakati Zakayo anapanda juu ya mkuyu, Yesu anatamani, anaona Zakayo, anaona ndani yake mara moja Roho Mtakatifu inakomunikea na Yesu. Kwa kipimo Yesu alikuwa Mungu, inajulisha na Yesu huyu mtu ni mkubwa sana katika mji hii. Na ni mtu fulani, lakini nia yake ko yeye kutana na wewe. Yesu akaacha misio yenyewe alikuwa yako nafanya. Haleluya. Kwa ajili ya Zakayo mtu mfupi, yeye haikuwa na valeur kati ya warefu. Yesu aliacha makutano mengi. Haleluya. Yesu akasema sasa misio yetu tulikuwa fanya na nyie isimame kwanza. Niliona mtu mmoja kule juu ya miti. Yeko mfupi sana, lakini hamu yake ilikuwa aona mimi. Akasema, Zakayo, nimekuona. Suka upesi, fika hapa karibu yangu. Mambo ile kaleta makutano. Wenyewe walikuwa pale. Wote wakaona, wakaangaliana macho, wakasema, Bwana, nini iko namfanya hivi? Mtu mwenyeko mfupi, mwenye alikuwa mwenye zambi, hakujulikana hata hapa kati ya mji ile. Siye wenye tunajiangaje kwa kufuata Yesu, ndio Yesu anatuacha, anatazama tena mtu juu ya miti. Misema nawe hivi, Yesu Mungu pana sawa na mtu. Kama wewe unakuwa na vision ya kuona sawa na mtu, ile pana vision ya Mungu. Kama kweli unazaliwa mara ya pili, unaweza kuwa nyona huruma
kwa ajili ya mtu mwenye anafika NGC, lakini yeye bado tengenea yote. Roho yako huwezi kuwa na furaha, wewe huwezi kuwa na nia hata ya kuneglige yeye. Mambo umepewa neema ya kujua, sasa hamu yako itawezekana, wewe hitaji yeye kuwa karibu yako. Yeye jua vile kuliko mimi. Ile nia yeye kwa ndani ya Yesu. Mimi nataka kuomba Mungu sana. Mungu abariki watumishi wetu wawili hawa. Wanakuwa na upendo kwa nivo kama tunakamata ta thermometre. Tunakamata tupima kipimo ya moto ya upendo. Yenyewe wanakuwa leo tutapata jibu. Thermometre tenda haribika na yeye bado indike. Mimi naona watumishi hawa wanakuwa na nia hata wewe nafika sasa na ulikunya malupu. Wewe bado na nguvu, wewe bado yua kitu. Watajulishana kwa kipimo yako. Hivi wewe yua. Hakuna mtu mwenye atasema alikaka kukanisa ile. Wakati alifika kukanisa, watumishi hawakukokota naye mkono. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe na negligence, kama wewe na bakia namna weko iko kwa ajili ya negligence yako. Wanafundisha mafundisho aina na aina. Hivi wewe pata yako isaidia wewe. Mimi naamini wote wenye wako kuene Yesu wataenda mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naamini hivi kwa sababu ya nivo ya mafundisho yenye tunakuwa naye hapa, inakuwa mafundisho ya kutosha kweli. Wewe kama ulibakia hapa kwa kanisa, wewe ulibakia chini ya miguu ya watumishi hawa, jo wewe sijua namna watu wako wanateseka nje. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine kunaombea Mungu ya watumishi. Wanafundisha na wao hivi, Mungu kwa Mungu ya mtumishi, Mungu pana Mungu ya Mkristo, Mungu pana Mungu yako, hata wewe naomba kama wewe unapenda wewe jibiwa, sema iko Mungu ya mtu fulani. Pale ndio utapata jibu. Ndakati yao kama wewe unatamani wewe ajaomba na Mungu yako, watasema akili yako pana yote sawa. Pita kwaja kudeliverance. Mambo wewe bado kama maneno ile mzuri. Kama uko naomba sema iko Mungu ya nani? Wakati wanaita Mungu ya nani, wewe utabarikiwa, wewe utapata kila kitu. Lakini neema yetu tunapata, tunafundishiwa ishi na Mungu yako karibu. Karibia Mungu yako atengeneza wewe. Sasa inakuwa nini tapeleka wewe hajaona maneno ya mtu. Kama unaona mtu kwa mzaifu wewe nakabilishwa, Biblia inasema hivi, pana bishana na akili yake ya upumbavu. Enda karibu yake, onya yeye, tutisha yeye kujia. Wewe fahamisha yeye, mbeleza yeye, sema maneno ya Mungu ndugu yangu aikwake hivi. Safari ile pana hivi. Tunakuwa tunaenda lakini njia ngali mbele yetu. Kazana ndugu yangu. Pata nguvu tuende mbele. Ile ndio nia yenyewe Mungu anakongolesha naye mie na wewe kufika hapa. Ukipata neema ya kukuwa mtumishi ya Mungu mbele yetu, kazana ndugu yangu. Pata nguvu tuende mbele. Ile ndio nia yenyewe Mungu anakongolesha naye mie na wewe kufika hapa. Ukipata neema ya kukuwa mtumishi ya Mungu iko neema. Ukipata neema kuikuwa mwimbaji iko neema. Ukikuwa mwombezi iko neema. Nini tatia wewe changa? Maneno pili. Huko na wakati ya kusengenya jirani yako, wewe sehemu ya chuki, wewe sehemu ya madharau, ile pana haki ya watakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zakayo wakati akasuka. Zakayo wakati akasikia tu sauti ya Yesu, Yesu anamwambia Zakayo, shuka upesi. Zakayo upesi yake ipita upesi ni Yesu anasema. Mimi nadhani Zakayo alijiacha sawa na nyoka. Zakayo anajiamua anasema nivunjike, nirumie, nifike nyo chini kwa okazione nifike mara moja karibu ya Yesu. Haleluya. Zakayo kujipresipite. Sijui kama yeye kwa kusema jina Fransa professeur. Anajiharakisha ili Yesu asibadilisha misemo ile. Haleluya. Biblia inatuambia Zakayo anasuka upesi. Upesi kama tunaweza ona upesi ile watu vile para wezaka.
lakini Zakayo aliweza. Biblia ndio nasema Zakayo alikuwa mtajiri. Pengine leo hakuna mtu mwenye mtajiri kwa kipimo ya Zakayo. Pengine ningesema hivi, mambo sijui posha ya mtu. Zakayo alikuwa mtajiri. Utajiri yenyewe watu wataenda andika kubibilia neno la Mungu. Iko utajiri ya kipimo gani? Alikuwa mtu mwenye alitosheka deja, hana hitaji ya pesa. Lakini wakati alijiamua alisema ile yote kwa maneno ya dunia, mie nitaenda mbele, niko napata Yesu. Alijiangaje na chini, wakati wote wana deklarasyon ya Zakayo mbele ya Yesu ilikuwa masemo ya kutetemeka. Zakayo alisema hivi, mie hapa ninashukuru Mungu. Zakayo alichapura, ilitia Zakayo alipapaika ovyo. Alisema yeye wakati alikuwa mtoza kodi, alikuwa mkubwa ya kuongoza hawa watoza kodi, kusema wenyewe wanakongolesha parata. Zakayo anajiamua, anasema kila kitu yenyewe alifanya mbali na mapenzi ya Mungu kwa jumla, anasema ataifanya tena mara hii. Akikamata kitu ya watu kusoko kwa uongo kumzingizia, atamrudishia mara 4. Ile ilikuwa bukiri moja ya ajabu. Maneno ile hatana haliwezi weza leo. Wefika mbele ya Mungu, njoo wejiangaje, wesema pesa yeye nilipata na uongo kule basi ya kazi ndani ya duka, nitakwenda nitagawia wa masikini na nitarudisha wao, nitawatafuta niwarudishie mara ngapi? 4. Mimi bado sijaka kutubu ya mtelele. Leo watu wanafika, kama Mungu anaona ninafanya dhambi anisamehe. Basi kama yeye alinisikia mbaya anisamehe. Pale watumishi watasema anamalizana mara moja, anamalizana, anatubu, anamaliza. Lakini Zakayo alisema kwa uhakikisho, alisema mie niko angaje sasa ndani ya Yesu. Mie nitafanya kazi juu yangu na niko na devoir ya kufanya. Leo wakisema hivi, wewe unapoka iko mzuri, lakini baraka yeye ulipata kwa uchinga. Sasa kwenda weka hawa na watu bure, wewe bakia kwanza mkono tupu, watasema maneno yako ile kwa yatamate. Wewe mtumishi, wewe na kazi yako kitu kingine. Mimi nafikia Yesu wako naona pesa. Maneno ya sala pala ndani ya wokovu. Yeye ndaje ubiri mtumishi. Hivi pata reso mbele ya Mungu. Mbele ya Mungu kwake na reso. Zakayo alijiamua, alisema mimi nitafanya kazi. Na alifanya hivyo hivyo. Ilipeleka watu wengi kushangaa. Walisema Yesu anapatana na mwenye dhambi. Hivi vile ndio watu wako na shangaa kwa ajili yako na wewe leo. Wakati unajinisia na Yesu, watu wako na shangaa, wako wanasema hivi, kitu wenyewe wako nafanya ile sijui kama wewe utaweza. Hakuna mtu mwenyewe anaweza sema na maneno ya mtelele. Watu kwa wengi. Wewe angajeni tutaona kama wewe utaweza maneno ile. Ile kwa wenyewe wanatamani wazimisha na wewe moto. Wazima moto wanakuwa hata ndani ya kanisa. Mungu nakala na yeye, lakini nyewe mpokea wewe mzuri. Kwa yeye roho anaonesha tu faiblesse yako. Enyewe utafanya mzuri, uwezi kuwa tena hamu ya kuhitaji. Yake kwa hiyo unaona udhaifu yako, ile ndio kuna enda tuletea kwa mashini yake, ile ndio kuna tumisia. Wewe panda taje yeye wezi furahi. Nia yake kwa tu wenge kwenda ta. Wenge toka taka ya kanisa yetu. Haleluya. Kanisa na waka ya watu. Biblia inatuambia kichwa cha kanisa ni Yesu Kristo. Yeye pana wanadamu. Kanisa kwa ya Mungu. Yeye ndo anasimama, anapanga watu wa kufanya kazi yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea. Tuko naenda haraka. Tutasoma Yohana. Habari njema Yohana sura 3, shairi 4 mpaka 7. Tumisha Mungu ni rasmi unisomee. Pole pole tutafika. Soma habari njema ya Yohana sura 3. Toka shairi 4 mpaka 7. Amen. Ndio.
Nikodemo akamwambia, namna gani mtu anaweza kuzaliwa akiwa mzee? Ndio. Anaweza kuingia tumboni mwa mama yake mara ya pili na kuzaliwa? Yesu akajibu, kweli kweli ninawaambia, kweli kweli ninakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. 6. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usishangae kwa sababu nilikuambia sharti mzaliwe mara ya pili. Ndio. Haleluya. Amen. Kaa chini. Bwana Yesu asifiwe. Tuna furaha kweli? Basi nini niko napeleka uzuri? Chapia Bwana Yesu mikono. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pale mara moja tutaprofite kubrashe temu muli asije. Temu yenye tulikuwa tuko nazungumzia pale mimi nadhani wengine walishaondosha mbele. Iko mambo inatamani sisi kujua. Mambo inawezekana kujua. Mambo ile maneno ya kuzaliwa mara ya pili inakuwa inasumbua wengi za watu. Watu mpaka pale hawatafahamu. Watu wanagawa kuzaliwa mara ya pili na kupata ubatizo ya maji mengi. Watasema nimebatizwa, nimekufa pamoja naye, nimefufuka pamoja naye, sasa niko kiumbe kipya. Hivi ndio watu wanagawa maneno. Kumbe kama tunasoma neno la Mungu, kuzaliwa mara ya pili haiko kwenda kupata ubatizo hata ya kicho, hata ya kwenda kuzamisha ndani ya maji. Ubatizo kuna sehemu yake mbali na kuzaliwa mara ya pili. Mara ya pili inawezekana mie na wewe uzaliwe kwa sababu kwa kuendelea yako mzuri, inawezekana uwe na kitu moja ndani yako. Kwenda kuona sasa. Nikodemu yeye vile vile alikuwa mkubwa ya Wayuda. Na yeye Nikodemu alikuwa Mfarisayo. Na alikuwa mwalimu. Ukienda soma Kushahidi ya 9, Kushahidi ya 10 utaenda kuta Nikodemu alikuwa mwalimu ya Wayuda. Yeye alikuwa fundisha dini, sheria ya Musa. Lakini ilikuwa siku moja usiku, haikujulisha kama ilikuwa wakati gani. Yesu alikuwa kwa hekalu, Nikodemo akakwendea Yesu, akauliza, wewe kweli uko mwalimu na umetoka kwa Mungu, unajulikana, uko rabi. Sasa ulizo ya Nikodemo kwa Yesu ilikuwa hivi. Maneno yenyewe Yesu uko nafanya, mahubiri yenyewe uko na kuhubiri, inakuwa na alama yote ile mtu ataweza kuyafanya kweli, kama isipokuwa mtu anaongoza tuna roho ya Mungu. Ile nipeleka Yesu kujibu Nikodemo kusema hivi, iko devoir kwa wewe, iko devoir kwa wewe usaliwe mara ya pili. Iko devoir. Malgré uko mkubwa, malgré ulikuwa mwalimu, ulikuwa seminariste, lakini hautaweza kuzaliwa mara ya pili. Ilipeleka Nikodemo ndani ya mahangaiko, akili yake ilisumbuka. Alijiuliza, alisema mpaka na Yesu, itawezekanaje mtu azaliwe mara ya pili? Namna gani itawezekana? Yesu alisaidia Nikodemo. Yesu alisaidia Nikodemo. Yesu alijibu Nikodemo, akamwambia, akasema iko devoir, niko predi kwako, hata wewe mtu mkubwa, iko lazima, kwa sababu wakati unazaliwa mara ya pili, ile ndio itajulisha identite yako. Haleluya. Kuzaliwa mara ya pili tunaweza sema kwa hivi, kuweka neno la Mungu nafasi yake ndani ya maisha yako, haiko kubatizwa. Sikia neno la Mungu,
nafasi yenyewe umeyatia, na wewe ishi neno la Mungu kuishi. Neno la Mungu kisema chukia jirani yako, chukia. Neno la Mungu kisema upagwana. Neno la Mungu enye anaamua ndio wetii na wefanye. Pale kweli unazaliwa mara ya pili. Pale haja kujidanganya. Kama wewe bado uweza neno ile, unaweza kunakwisha kuzaliwa mara ya pili. Ukiangalia kazi yenye uweza fanya juu yako. Kwa kuwa sheria sita Biblia nasema kilichozaliwa na roho ni roho, na kilichozaliwa na mwili ni mwili. Wewe panda wewe shuka, ulizaliwa kama unajiamua kuzaliwa na mwili, utafanikana kimwili kati ya watakatifu, na Mungu anaenda mbinguni na utakuwa unabakia. Wanaojiamua wanaenda safari pana na maneno ya mtu. Watumishi kazi yao tu waeleza, wewe kiti, wewe katala, wewe katala. Yao wanarejesha, wanatia mbele yako, chagua na weishi. Neema ya Mungu kiakali juu yetu. Biblia yako inatusaidia sana. Ndani yake tuko na neema mingi yetu tunapata. Kama unakala hivi, wewe bado uweza sana usaliwe mara ya pili. Ukisaliwa mara ya pili, Mungu atakutia uwe mfano. Wewe uwe mfano yake, wewe ndio uwe unamjulisha kati ya watu. Wewe ndio una kazi ya kufanya juu ya watu. Utakuwa na kazi ya kufanya juu ya watu. Kwa hiyo kupatana na saa, tuna neno mingi yenye tukasema. Kwa kuwa Biblia inatuambia hivi. Ndani ya Luka sura 6 shairi 34 mpaka 45, Biblia inatuambia kila mti unajulikana na matunda yake. Kupitia matunda yako ndio utajulikana kama unaokoka. Namna yako italeta na wewe itaonesha kama kweli umekwisha kuzaliwa mara ya pili. Nitajulisha wewe kushinda Wakorintho ya pili sura 5 shairi 11, Biblia inatuambia hivi: kama wewe peke yako unaishi woga ya Bwana, itachia wewe utapeleka watu kwenda kwa Bwana. Kama unaishi woga ya Bwana, ile ndio itavuta watu kwa Kristo. Sasa sie kuweza kuogopa Mungu vile sipaweza. Tuko naogopa Mungu kwa kanisa, kikundi, ndio tunakuwa watakatifu. Kufika nje wako na malizana wana mtu pale. Roho yako pako na kuliwa. Kama wanaingia kwa maombi kwa wanaenda kutoka leo ya kunyenyekea. Namna gani tutajulikana? Mambo Biblia inatuambia ndani ya Wakolosai sura 4:5-6 kuendelea. Inatuambia tembeeni na hekima yote mbele yao walio nje, na masemo yenu yote yawe na neema, iwapa neema wanaosikia nini, ili wafike kulengo ya kuamini Yesu vile. Sasa na bahali yetu afadhali tutafika wapi? Watu wataokoka je? Wako kusoko hata masemo ya neema ikae kwa kinywa yako. Yeye anakuwa makali moja kala basi upole. Anafika anahitaji kukosea wewe, kubali kutengeneza. Hatuna neno mengi. Tumisha Mungu sitaendelesha. Soma na sura Wakorintho ya pili sura 3 shairi 2 mpaka 3 na tunamaliza neno letu pale. Sasa kwa kidogo mtasamee kwa kuwa miliki ilikuwa tu 13, haiwezekani bila kumaliza yote. Soma Wakorintho ya pili sura 3 shairi 2 mpaka 3. Tunasoma Wakorintho ya pili sura 3 shairi la 2 hadi 3 kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ninyi ni barua yetu iliyoandikwa katika mioyo yetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Munaonyeshwa ya kwamba ninyi ni barua ya Kristo, kazi ya utumishi wetu, iliyoandikwa si kwa wino, lakini kwa Roho ya Mungu aliye hai. Amen. Si katika mbao za mawe, lakini katika mbao za mioyo
kuzaliwa mwili. Amina. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninamaliza maneno yangu. Biblia inatuambia hivi, wewe na mimi sisi tuko barua ya Kristo. Kristo ndio anaamua hivi. Wakati unakuwa unaamini Yesu, kubali kuzama ndani ya neno la Mungu ili uweze kuzaliwa mara ya pili, weishi. Kwa kuwa Biblia inatuambia mie na wewe ndani ya Mathayo sura 5:13 kuendelea mpaka 16. Kama wewe endelea, wewe tena kuta Biblia inahakikisha na kuhakikisha wewe ndio chumvi ya ulimwengu hii. Wewe ndio tatia mtamu kwa dunia, ili watu waishi nzuri, wasikie nzuri, wakae na furaha, waamini Yesu. Kama wewe bado weza endelea, Mungu akuwezeshe wewe fanya kazi juu yako. Wewe jua kama unakwisha kuzaliwa mara ya pili. Sina neno mengi, lakini Mungu wa mbinguni anajua. Kila mmoja atakusaidia ili uweze hatua ya kwenda mbinguni. Mungu abariki neno.